हेलो स्टूडेंट्स बर्तमान पढ़ा क्लास 9 रो हिस्ट्री फास्ट पार्ट पढ़ी सारी आम इम्पोर्टाट कथा आलोचना करते आज पार्ट 2 हम ए विषय आम चैप्टर सर चेष्टा करवा। देख पिला माने पढ़ा बर्तमान एशिया रे उपनिवेश स्थापन किपरि होता बुझीपार। एशिया रे उपनिवेश स्थापन किपरि होता एशिया महादेश रे। प्रथम देखिबा भारत रे किपरि उपनिवेश स्थापन होता से पॉइंट आम आलोचना करिया। बर्तमान भलसे देख पिला माने बर्तमान आम आलोचना करिबा। देख भारत रे किपरि उपनिवेश स्थापन होता पिला माने देख पोर्तुगाल विशिष्ट नाविक भास्को डा गामा द्वारा 1900 पोर्तुगाल विशिष्ट नाविक जापर भास्को डा गामा द्वारा 1498 भारत को जलपथ आविष्कृत होगा पर पोर्तुगीज माने पोर्तुगीज कहले पोर्तुगाल लोक पोर्तुगीज कह जमी इंडिया लोक मान इंडियन कह जाए सेमती प्रथम भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय करने को आरंभ करते। भलसे पिला माने बुझ किपरि यदि क्वेश्चन कह किपरि पोर्तुगाल माने बा पोर्तुगीज माने भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय करने को आरंभ सक्षम होते किपरि ना 1498 मसीह भलसे बुझ 1498 मसीह पोर्तुगाल नाविक भास्को डा गामा को द्वारा भारत को जलपथ आविष्कृत करा जायथला। सेही समय तापर पोर्तुगीज माने बा पोर्तुगाल लोक माने भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय करने को आरंभ करते है कि पिला माने देख आरंभ करते। प्रथमे भारत सहित पिला माने प्रथमे भारत सहित देख प्रथमे भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय आरंभ करते उपनिवेश विभिन्न स्थान में स्थापन करते पढ़िबा एवं उपनिवेश विभिन्न स्थान में स्थापन करते। भारत रे समाने कौन कले ना उपनिवेश स्थापन करने सक्षम होते बुझीपार पिला माने। तापर देख स्थापन कले 1947 मसीह मनक 1497 मसीह देख 1498 से भास्को डा गामा कौन करते भारत को जलपथ आविष्कार करते एवं 1497 मसीह पोर्तुगाल राजधानी लिस्बन ठारे 4टी जहाज सहित भास्को डा गामा जलपथ बा भास्को डा गामा जल यात्रा आरंभ करते। आफ्रिकार देख पिला माने आफ्रिकार पश्चिम उपकूल पार्श्वर जाई उत्तमाशा अंतरीपरे मनक उत्तमाशा अंतरीपरे पहुँचले। सेठार उत्तर दिगरे गति करी जड़े आरब नाविकों सहायतार भारत महासागर यात्रा करते यात्रा करते 1498 मे 20 तारिख में भारत मालबार उपकूलस्थ कालिकट बंदर में पहुँचते किए पहुँचते भास्को डा गामा पहुँचुते। यह यूरोप भारत को सीधा सड़क जलपथ आविष्कार करथिला। पोर्तुगीज और अन्य यूरोपीय माने यूरोपीय मानक पई भारत उपनिवेश स्थापन पई एक सुजोग सृष्टि करथिला। भलसे पिला माने बुझ क्वेश्चन आसीबो केमती लिखा। देख पिला माने भारत रे क्वेश्चन आसीबो भारत रे यूरोपीय मनक यूरोपीय माने किपरि वाणिज्य व्यवसाय कौन करथिले ना उपनिवेश स्थापन करथिले बुझीपारथबो केमी स्थापन करथिले एउट फास्ट लिखिबा। भलसे देख पिला माने एउट लिखिबा हला कि जते गारमेंट एउट एती कथा का लिखिबार अच्छे। फास्ट लिखा कौन ना 1497 मसीह पोर्तुगाल राजधानी लिस्बन ठारू 4 गोटी जहाज सहित भास्को डा गामा जलपथ जल यात्रा आरंभ करते। आफ्रिकार पश्चिम उपकूल पार्श्वर जाई
अंतिम उत्तम आशा अंतरीपर पहुँची सेठारू दुटा पॉइंट गला थर्ड पॉइंट सेठारू उत्तर दिगरे गति कर जड़े आरब नाविकों सहायतार मनक भास्को डी गामा आरब नाविकों सहायतार भारत महासागर यात्रा करते है कि 1498 मे 20 तारिख दिन 1498 मे 20 तारिख दिन भारतर मालबार उपकूलस्थ कालिकट बंदर में पहुँचले। यह यूरोपरू भारत को सीधा सड़क जलपथ आविष्कार करथिला। पर्तुगीज और अन्य यूरोपीय मानक भारतर उपनिवेश स्थापन करने निमंते मध्य सुजोग स्थापन करथिला। बुझी पारथो पिला माने भारत में किपरि उपनिवेश स्थापन होइतिला मैं आलोचना कले। परवर्ती को आसीबा देख तापर को जगह देख मनक तापर भारतर क्यों जगार मध्य कौन होता ना जलपथ कि भारतर क्यों जगार उपनिवेश स्थापन करा जायतिला। देख पर डच कहले हलांडर लोक मानक डच कह जाए पिला भलसे बुझ हलांड लोक मानक डच कह जाए इंडियन लोक मानक इंडियन कह जाए हलांड लोक मानक डच कह जाए है कि हलांडर अधिवासी डेन कहले डेनमार्क अधिवासी फरासी कहले फ्रांस अधिवासी भलसे बुझ और इंग्रेज प्रभृति यूरोपीय राष्ट्रगण भारत में उपनिवेश स्थापन क्रमे परस्पर मध्य प्रतिद्वंदिता कलह लिप्त हेले माने सेमाने ये जो राष्ट्र कहुच्छी हलांड हो डेन फ्रांस इंग्रेज से कौन करें ना भारत में किपर उपनिवेश स्थापन करेंगे से परस्पर मध्य कलह लगिले। अर्थात क्वेश्चन है सेमती भारत में उपनिवेश स्थापन करने क्यों को राष्ट्र गुड़िक मध्य परस्पर मध्य कलह लगी आम कह डेन आउ कह हलांड मनक डच डेन फरासी इंग्रेज प्रभृति एमाने परस्पर मध्य कलह सृष्टि करते। शेष देख शेष समस्त को विताड़ित करी इंग्रेज माने ईस्ट इंडिया कंपानी जरिया भारत में केतक समुद्र उपकूल अंचल को निज शासन अधीन को आणला। मनक से कौन है डच हूँ कि डेन फरासी गुड़ा माने सेमानक राष्ट्र से लोक मानू विताड़ित करी किए ना इंग्रेज सरकार विताड़ित करी मनक ईस्ट इंडिया कंपानी सहायतार से कौन कला ना भारतर केतक समुद्र उपकूल को निज अधीन को आनी। ईस्ट इंडिया कंपानी मनक हेडक्वार्टर है मुख्य कार्यालय ईस्ट इंडिया कंपानी देखिपे केमती होता से समय है कि तापर देख 1857 मनक 1857 मसीह विद्रोह पर भारत इंग्रेज सरकार प्रत्यक्ष शासन अधीन है प्रत्यक्ष भाव में शासन अधीन आसला। से कह देख 1857 मसीहार विद्रोह पर भलसे पिला बुझ 1857 मसीहार विद्रोह पर भारत इंग्रेज सरकार प्रत्यक्ष शासन अधीन रहा किंतु तापर देख तापर इंग्रेज असह्य शोषण जो कौन हो इंग्रेज मानकर असह्य शोषण कार्यनीति जो कौन हो भारतर विभिन्न देशात्मक मनक भारत देशात्मक सामग्रिक जातीयता जागृत है। देशवासी इंग्रेज सरकार कबल मुक्त करने निजक संग्राम करने जारी रखिले। ता परवर्ती 1857 मसीह विद्रोह को भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कह जाए। मनक क्वेश्चन आस भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कौटी आम कहीपर 1857 है भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कह जाए। ईस्ट इंडिया कंपानी रॉबर्ट क्लाइव को द्वारा मनक ईस्ट इंडिया कंपानी मुख्य थे से समय रॉबर्ट क्लाइव को द्वारा 1757 मसीह पलासी युद्धर बंगालार पलासी युद्ध में बंगालार नवाब सिराजुद्दौला परास्त होगापर 1947 मसीह देश स्वाधीन होगा पर्यंत प्रथम बंगाला और पर समग्र भारत एक 97 वर्ष व्यापी इंग्लैंड उपनिवेश भाव इंग्रेज सरकार शासन अधीन रही है। मनक से कहे पलासी युद्ध पर पिला भलसे बुझ पलासी युद्ध केबे होता क्वेश्चन आसो पलासी युद्ध केबे होता 1947 मसीह सॉरी होता 1757 पलासी युद्ध होता 1757 परास्त करी क्या ना इंग्रेज सरकार सिराजुद्दौला को परास्त कर बंगालार नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करी 1947 मसीहा पर्यंत सी कौन था ना भारत इंग्रेज
ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଭଲସେ ମନେ କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ବା ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କେବେ ନା 1757ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ବୁଝ ଆଗେ। ଆଉ ପ୍ରଥମର ଯଦି କୁହାଯିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କହିଲେ କେଉଁଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1857 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ମନକୁ ଆଗେ 1857 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1757 ମସିହା ଜୁନ 23 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଲାଶ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ବତୋଟାଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପଲାଶ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ହେଇଛି 1857 ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଏଇଟା 1757 ହେଲା କି 1757ରେ ପଲାଶ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହାଯିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କିଏ ଆମେ କହିପାରିବା ପଲାଶ ଯୁଦ୍ଧ। କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1757 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳଠାରୁ 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ କେବେ କେଉଁଠାରୁ ଥିଲା ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ଚୀନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଚୀନରେ କିପରି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ପରି ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ସେଟା କିପରି ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ସେଟା ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଦେଖ କିପରି ଦେଖ ଇଂରେଜ ମାନେ ଚୀନରୁ ଚା ଭଲସେ କିପରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉପନିବେଶ ଚୀନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଚୀନରୁ ଚାହା ରେଶମ କ୍ରୟ କରି ୟୁରୋପରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଇଂଲଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁନଥିବାର ଦେଖ ଇଂରେଜମାନେ ଚୀନର ଚା ରେଶମ କ୍ରୟ କରି ୟୁରୋପରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚୀନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ଅଫିମ ଚାଷ କରି ଚୀନ ସହିତ ବେଆଇନ ଅଫିମ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ମନେକ ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲା ବା ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ଅଫିମ ଚାଷ କରି ଚୀନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଫିମ ବା ମାନେ କ'ଣ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅଫିମ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ଏକ ଅଫିମ ବୋଝେଇ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରି ସମସ୍ତ ଅଫିମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ 1839 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ତାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନକ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କେବେ ହୋଇଥିଲା କହିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚୀନ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲା। ଇଂରେଜ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ 5ଟି ବନ୍ଦର ଖୋଲିଲା। ମନେକ ଇଂରେଜ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ବନ୍ଦର ଖୋଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5ଟି ବନ୍ଦର ଖୋଲିଲା ହେଲା କି। ହଂକଂ ଦ୍ୱୀପ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା। ସେତେବେଳେ ହଂକଂ ଦ୍ୱୀପ କେଉଁଠି ଥିଲା ଚୀନରେ ଥିଲା ଏଟା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିପାରୁଥିବ ହେଲା କି ଭାରତରେ ଅଫିମ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଫିମ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ହେଲା କି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲା ଚୀନ କ'ଣ କରିଥିଲା ଏକ ଅଫିମ ବୋଝେଇ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରି ଅଫିମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ 1839 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଚୀନର ବିଭାଜନ ଚୀନ କେମିତି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚୀନ କୋରିଆ ଉପରେ କୋରିଆ ଉପରେ ଜାପାନ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଫଳରେ ଜାପାନ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କୋରିଆ ଉପରେ ଜାପାନ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଫଳରେ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଦେଖ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହାଯିବ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ କୋରିଆ ଉପରେ ଜାପାନ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଫଳରେ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କି। ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଥିରେ ଚୀନ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ ପରାସ୍ତ ହୋଇ କୋରିଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ହେଲା କି। ଜାପାନକୁ ଫର୍ମୋଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହ 150 ଲକ୍ଷ ଡଲାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବ
है कि ये युद्ध में कौन है चीन परास्त होगी कोरिया को स्वाधीनता प्रदान कला आउ जापान को फर्मोज और अन्य द्वीप समर्पण करने सहित 150 लाख डॉलर क्षतिपूर्ण देवाक बाध्य होता। देखिपे पाने देखे केते पुरातन नाम और नूतन नाम देख फर्मोजा को कहुच्छे बर्तमान ताइवान कहुच्छे पर्तुगीज को गिनी विषय कहुच्छे हॉलैंड को नेदरलैंड आउे टोगोलैंड को टोगो कहुच्छे मालय को मालेशिया बर्मा को म्यांमार देखिपे ये सब ना दी जाए भलसे पढ़ मन रखिए सर्ट क्वेश्चन भी पड़े लाइक नुआ ना पुराना ना। बर्तमान देखा ये क्षतिपूरण पर देख पे ये क्षतिपूर्ण जो है कि ये क्षतिपूरण देवाई चीन मनक ये क्षतिपूरण देवाई चीन को साहाय्य कर जर्मनी रूसिया चीन से क्षतिपूरण देवा पड़ता 150 डॉलर देखिपे आ पूर्व जो पहले जोटा सब द्वीप समर्पण कला ये कौन कले चीन को जर्मनी रूसिया फ्रांस इंग्लैंड चीन को भाग भाग करी से मध्य कर्तृत्व परिसर बांटीदेले चीन को साहाय्य करने चीन को मध्य माने भाग करते जर्मनी जो कियाचाओ उपसागर और सांटुंग और होयांग हो उपत्यकार स्वतंत्र अधिकार प्राप्त पाला मन किए को स्वतंत्र अधिकार पाइल रूसिया मांचुरिया रेलपथ निर्माण में अधिकार सहित लियातुंग द्वीप उपद्वीप पाइला। देख ये साहाय्य कले चीन को खंड खंड कर कौन कौन सब पाई आलोचना करें। फ्रांस देख फ्रांस काजोचाओ उपसागर और चीन तीनोटी दक्षिणात्य प्रदेशर व्यापक अधिकार पाइला। इंग्लैंड यांगसी उपत्यकार प्रभाव व्यतीत वही लाभ करथिला। चीन यही विभाजन को चीन तरभुज कर्तन बोली कहुए मनक चीन तरभुज कर्तन कहले कौन चीन को कौ मैंने साहाय्य कले और फल से चीन को भाग विभक्त कर किए क्यों मैंने रेलवे नहीं किए कौन निर्माण करता सेगुड़ा आलोचना है कि देखिए हॉलैंड नियंत्रण विस्तार हॉलैंड किपर नियंत्रित होता। श्रीलंका प्रथम पोर्तुगाल मनक श्रीलंका प्रथम पोर्तुगाल और परवर्ती काल में हॉलैंड मनक और इंग्लैंड द्वारा अधिकृत होता मनक तो श्रीलंका प्रथम पोर्तुगाल श्रीलंका प्रथम पोर्तुगाल परवर्ती समय हॉलैंड तापर इंग्लैंड द्वारा अधिकृत होता। सिंगापुर समेत मालय को है कि सिंगापुर समेत मालय को बुझीपार डच आम बुझी जाए डच क्या कहुचे डच माने इंग्लैंड को देदेवा द्वारा दूर प्राचीर समस्त व्यवसाय इंग्लैंड नियंत्रण में रहा। इंडोनेशिया और तार चारिपटे द्वीपगुड़िक क्रमे डच नियंत्रण आसीगला। 1875 मसीहा पर हॉलैंड मोलुका द्वीपपुंज पर नियंत्रण विस्तार करता। देखिए हॉलैंड किपरि नियंत्रण विस्तार करता से आम आलोचना कले देखिए तो कौ कौ अनुसार किपरि आलोचना कला सॉरी किपरि साम्राज्य विस्तार कला नियंत्रण विस्तार कला क्या द्वारा केबे आलोचना कले 1875 मसीह कौन हॉलैंड मोलुका द्वीपपुंज नियंत्रण विस्तार करता है कि यही सब पॉइंट भलसे मन रखिए सर्ट क्वेश्चन पड़ो। देखिए बर्तमान पे इंडो चीन फ्रांस सफलता देख दक्षिण पूर्व एशियार लाओस काम्बोडिया और वियतनाम अंचल मोटामोटी भाव मनक मोटामोटी भाव इंडो चीन भाव परिचित। देख इंडो चीन कहले कौन भलसे पिला माने बुझ क्वेश्चन आसो इंडो चीन कहले कौन ना लिखिपार दक्षिण पूर्व एशियार लाओस काम्बोडिया और वियतनाम अंचल दक्षिण पूर्व एशियार लाओस काम्बोडिया वियतनाम अंचल मोटामोटी भाव इंडो चीन नाम परिचित। इंडो चीन क्यों को जगह परिचित होची इंडो चीन कहले क्या बुझा ना दक्षिण पूर्व एशियार लाओस काम्बोडिया आ वियतनाम अंचल मोटामोटी भाव इंडो चीन नाम परिचित। फ्रांस इंडो चीन रे भलसे देख पिला माने फ्रांस इंडो चीन रे निजर व्यवसाय प्रसार उद्यम सफल होई इंडो चीन सर्वा हेले। क्रमे उल्लेखित भिन्न भिन्न अंचल गुड़ी एकाठी करा जाई जड़े फरासी गवर्नर भलसे देख जड़े फरासी गवर्नर जेनेल को तत्वावधान रखाई भलसे देख कौन कराई कौन कौन आम आलोचना करुचे। फ्रांस इंडो चीन निजर व्यवसाय प्रसार उद्यम सफल होइकी देख इंडो चीन सर्वसर्वा है क्रमे उल्लेखित भिन्न भिन्न अंचल गुड़ी एकाठी करा जाए जड़े फरासी गवर्नर जेनेल को तत्वावधान रखा जाइथिला। मनक एटा किपरि मनक फ्रांस सफलता था इंडो चीन रे है कि तो देखिए इंग्लैंड बर्मा
ଅଧିକାର। କିପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ମା ଅଧିକାର କରିଥିଲା? ଦେଖ, ବର୍ମା ତୋନ୍କିନ୍ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡାଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 1880 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। ମନେକ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। ସରକାର କହିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଭଲସେ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ବର୍ମା ତୋନ୍କିନ୍ ଠାରୁ, ମନେକ ବର୍ମା ତୋନ୍କିନ୍ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡାଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 1880 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା? 1880 ମସିହାରେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଆଶଙ୍କା କରି, ଦେଖ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଆଶଙ୍କା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ବିରୋଧ କଲା, ବର୍ମା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା ବା ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାବିଲା କି ଇଂଲିଶ ସରକାର ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ଭାବିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରୋଧ କଲା, ବର୍ମା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ମାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାକୁ 1886 ମସିହାରେ ଭାରତ ସହ ମିଶାଇ ବିରାଟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିଣତ କଲା। ମନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏମିତି ଆସିପାରେ, କେବେ ବର୍ମା ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଥିଲା? 1886 ମସିହାରେ। ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ବୁଝ, 1886 ମସିହାରେ ବର୍ମା ଭାରତ ସହ ମିଶିଥିଲା। ହେଲା କି? ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା? କାହିଁକି ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ମାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ସହ ମିଶାଇଥିଲା। ହେଲା କେବେ? ନା 1886 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର କେବେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ? 1880 ମସିହାରେ। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଦେଖ, ଏ ଯେ କ୍ୟୁବା, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସ୍ପେନୀୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ, ସ୍ପେନୀୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ମନେକ ଇଏ ଗୋଟେ କହୁଛି କ୍ୟୁବା, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ପେନୀୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ମନେକ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସ୍ପେନ୍ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସ୍ପେନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। କ୍ୟୁବା ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲା। ସେ କହୁଛି, ଦେଖ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବିରୋଧରେ, ଦେଖ କ୍ୟୁବା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସ୍ପେନ୍ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍କୁ ମନେକ ଆମେରିକା ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପରାସ୍ତ କଲା ଏବଂ କ୍ୟୁବା ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲା। ହେଲା କି? ଏହାର ବିରୋଧ କରି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ମାନେ ବା ଫିଲିପାଇନ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଉପନିବେଶ ଭାବେ ରହିଗଲା। ଭଲସେ ଦେଖ, ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଉପନିବେଶ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ରହିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଛ, ଫିଲିପିନ୍ସ ରହିଗଲା, ଫିଲିପିନ୍ସ କ୍ୟୁବା ଆମେରିକାରେ ରହିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ। ହେଲା କି? ତାପରେ ଦେଖ, ଇଂଲଣ୍ଡ ତଦ୍ଧିତ ଏବଂ ଇରାନ ଅଧିକାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆ, ଭଲସେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆ, ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତଦ୍ଧିତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ମନେକ ତଦ୍ଧିତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଲେ। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିବାରେ ରୁଷିଆ ସଫଳ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ, 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରୁଷିଆ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। 1907 ମସିହାରେ ଏକ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଓ ଉତ୍ତର ଇରାନ ରୁଷିଆର। ମନେକ 1907 ମସିହାରେ ଏକ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଇରାନ ହେଉଛି ରୁଷିଆର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ରହିଲା। ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟା ରହିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାଗଟା ରୁଷରେ ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ? ହେଲା, ରହିଲା ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ନିରପେକ୍ଷ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇରାନକୁ ନିରପେକ୍ଷ ରଖି ଦୁଇ ଦେଶ ମୁକ୍ତ ରଖାଗଲା। 1907 ମସିହା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ତଦ୍ଧିତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ବହିର୍ଭୂତ ବୋଲି ରାଜି ହେଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶାସକ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିକାର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1911 ମସିହାରେ ଚୀନର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେବେ ଚୀନର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା? ନା 1911 ମସିହାରେ ଚୀନର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ତଦ୍ଧିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।
1917 देख पे 1917 मसीह रूस विप्लव क्वेश्चन एस केबे हेतला मनक केबे हेतला अफिम युद्ध केबे हेतला पलाश युद्ध केबे हेतला आलोचना करिचे देश रूस विप्लव केबे हेतला ना 1917 मसीह परे नूतन सोवियत रूसिया इंग्लैंड सरकार ओ रूसिया राजीनामार अवसान घटाए जो आगुरी राजीनामा करते से राजीनामार अवसान घटला से एग्रीमेंटर अवसान घटला देख ईरान ऊपर समस्त अधिकार प्रत्याहार कले फल ईरान इंग्लैंड द्वारा अधिकृत है देख पे फल ईरान कौन है ना इंग्लैंड द्वारा अधिकृत है कि अच्छा इतिमध्य ईरान तेलर संधान मिलवर या जुक्तराष्ट्र अमेरिका है कि ईरान तेलर संधान मिले से जुक्तराष्ट्र अमेरिका कौन कला ना स्टैंडर्ड तेल कंपानी और इंग्लैंड आंग्लो पर्सियन तेल कंपानी कर्तृत्व रहा देख कौ तेल कंपानी क्या कर्तृत्व रोचे है कि तापर देख पे तुर्की क्षय तुर्की किपर दिन दिन नष्ट होगा लगे क्षय होगा लगे दिन दिन लोप पाइबा लगे से आलोचना करवा तुर्की और तुर्की साम्राज्य थी एसीय अधिकारभुक्त अंचल समूह क्रमे जर्मानी प्रभाव विस्तार कला से समय से जर्मानी आसी प्रभाव विस्तार कला यही अंचलर मनक कन्स्टान्टिनोपल रु बागदाद और पर्सियन गल्फ पर्यंत एक रेलपथ निर्माण करने को जर्मानी एक कंपानी अनुमति पाई बुझ आगे जर्मानी किपरि तुर्की क्षय करता आलोचना करुचे ईरान और भारतर जर्मानी तार आर्थिक स्वार्थ को आगे नेबापी आशा करता मात्र फ्रांस इंग्लैंड रूसिया या विरोध में कौन करते को विरोध करते फल जर्मानी फ्रांस इंग्लैंड मध्य एक राजीनामा स्वाक्षरित हो उक्त अंचल भाग कर दिगला मोर से देख उक्त अंचल को भाग कर दिगला अर्थात तुर्की किपरि भाग कर दिया देखिपार किंतु प्रथम देख पे किंतु प्रथम कौन कह किंतु प्रथम विश्वयुद्ध रे जर्मानी और तुर्की परास्त होगा पर सीरिया पैलेस्टाइन मेसोपोटामिया और आरब समेत सुविस्तृत अंचल तुर्कीटर काढ़ी नि जाए इंग्लैंड और फ्रांस नियंत्रण रहा देख आगे इंग्लैंड फ्रांस केमी निगला तुर्की किपरि विभाजित कर देखिए जापान सफलता जापान किपरि सफल लाभ करथिला कोरिया को नहीं देख पे कोरिया को नहीं 1894 मसीह जापान और चीन मध्य होता युद्ध पर चीन जापान प्रभाव वृद्धि पाइला देख चीन और जापान मध्य केबे युद्ध होता है कि 1902 मसीह इंग्लैंड सहित चुक्ति स्वाक्षर करी जापान जेकोसी यूरोपीय बृहत राष्ट्र समकक्ष बोली जणाइला से देख जापान जेकोसी यूरोपीय बृहत राष्ट्र समकक्ष बोली जणाइला किंतु देख 1904 रु 5 मसीह युद्ध रे रूसिया को परास्त करी जापान शाखालिन दक्षिण भाग एवं पोर्ट आर्थर सह लिया तुंग द्वीप उपद्वीप दक्षिण भाग पाइला 1910 मसीह कोरिया जापान उपनिवेश स्थापन करता देख 1910 मसीह कोरिया प्रथम थर पर जापान रे उपनिवेश स्थापन करता आसवा देख आफ्रिकार उपनिवेश स्थापन बर्तमान देखिले एशिया कथा पढ़िले एशियार उपनिवेश स्थापन पढ़िले भारत कथा पढ़िले तुर्की कथा पढ़िले सब पढ़िले देखिए आफ्रिकार उपनिवेश स्थापन किपरि होता आमर विषयटा हूँ कौन भारत और आफ्रिकार उपनिवेश स्थापन बर्तमान भारत कथा पढ़िले आसिया बर्तमान आसवा आफ्रिका कथा आसिया प्रथम देख बेल्जियन कंगोर सृष्टि कौन है बेल्जियम राजा द्वितीय लियोपोल्ड को आर्थिक सहायता 1878 मसीह आंतर्जातिक कंगो संगठन गठन कराइला क्वेश्चन है केबे कंगो संगठन गठन कराइला क्या सहायता पिला माने नोटिस करुच है कि अच्छा देख यही संघ द्वारा आफ्रिकार मुख्य सहित चुक्ति स्वाक्षरित हो 1885 मसीह कंगो स्वाधीन राष्ट्रगुड़िक है लियोपोल्ड मनक लियोपोल्ड यार राजा थिले देख लियोपोल्ड तांको राजा थिले कंगो आदिवासी को नृशंस भाव शोषण कर 1908 मसीह राजा लियोपोल्ड कौन कहते बाध्य हो कंगो स्वाधीन राष्ट्र को बेल्जियम सरकार को हस्तांतर करते मनक बेल्जियम सरकार को हस्तांतर कर देख बेल्जियम सरकार किपरि हस्तांतर करते है कि देखिपु पर यह बेल्जियन देख पे एमती एशियार उपनिवेश है कि
ପରେ ବେଲଜିଆନ କଙ୍ଗୋ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଯେ ବେଲଜିଆନଟା କ'ଣ ନା କଙ୍ଗୋ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଦେଖ ବେଲଜିଆନଟା କିପରି କଙ୍ଗୋ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ। କ୍ରମେ ରବର, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ରମେ ରବର ଓ ହାତୀଦାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଙ୍ଗୋର ସୁନା, ହୀରା, ୟୁରେନିୟମ, କାଠ, ତମ୍ବା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଦେଖ କଙ୍ଗୋର କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାହାଠାରୁ ଅଧିକ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମେତ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ସମ୍ପଦର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ବେଲଜିୟମ ସହିତ ସହଯୋଗ କଲେ। ମାନେ ବେଲଜିୟମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଦେଖ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦରକାରୀ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା କି? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ନାଇଜେରିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିପତ୍ୟ, ନାଇଜେରିଆରେ କିପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ତାର ଅଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ନାଇଜେରିଆ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଚୁର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ଦେଖ ଏଇ ସମ୍ପଦ ସେ ଖାଲି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ। ନାଇଜେରିଆ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନାଇଜେରିଆ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ସେଠାରୁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା। ମନେକ ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପଠାଇ ଦେଉଥିଲା। କ୍ରମେ ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ହଟାଇ ନାଇଜେରିଆରେ ଶାସକ କଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ନାଇଜେରିଆରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସର କମ୍ପାନୀକୁ ହଟାଇ ତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ହଟାଇ କ'ଣ କଲା, ନିଜେ ତାକୁ ଅଧୀନରେ ରଖିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ନାଇଜେରିଆ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଗାମ୍ବିଆ, ଅସନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଓ ସିଏରା ଲିଓନ ଓ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଫ୍ରାନ୍ସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କ'ଣ? କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରରେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାର କଲା। ଏହା ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଦେଖ ଏହା ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନେଗାଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଫ୍ରାନ୍ସ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସେନେଗାଲ, ଫରାସୀ ଗିନି, ଆଇଭରି ଉପକୂଳ, ବାହମ ଆଉ ମୌରିତାନିଆ, ଫରାସୀ ସୁଦାନ, ଉପର ଭୋଲ୍ଟା ଏବଂ ନାଇଜର ଅଧିକୃତ କରିଥିଲା। ଦେଖ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ହେଲା କି? ଜର୍ମାନୀର କ୍ଷତି, ଜର୍ମାନୀ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତୁର୍କୀର କ୍ଷତି, ତୁର୍କୀ କିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜର୍ମାନୀ କିପରି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଦେଖ ହେଲା, କେଉଁଠି ନା ଆଫ୍ରିକାରେ, ଏଇଟା ଭାରତ କଥା ପଢ଼ୁନେ, ପଢ଼ୁଛେ ଆଫ୍ରିକା କଥା ପଢ଼ୁଛେ। ଦେଖ 1880 ମସିହା ପରେ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଟୋଗୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କଥା ଅଧିକୃତ କରିଥିଲା? 1880 ମସିହା ପରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମକୁ ଟୋଗୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇ କାମରୁନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀୟମାନେ କ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ଆଙ୍ଗୋଲ ଆଉ ଦେଇଛି ମୋଜାମ୍ବିକ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନୀ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ପରେ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜର୍ମାନୀ ହାରିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପରାଜୟ ପରେ ଏହାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜେତା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ସବୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟୋଗୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦେଖ ଟୋଗୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ କାମରୁନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଗଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶାସନାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସିଗଲା। ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ରିଓ ଡିଓରେ ସ୍ପେନୀୟ ସାହାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଓ ରିଓ ମୁନି, ରିଓ ଡିଓରେ ରିଓ ମୁନି ଆଉ ଫର୍ନାଣ୍ଡୋପୋ ହେଲା ସ୍ପେନୀୟ ଗିନିଠାରେ ସ୍ପେନ୍ର 2ଟି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗାଲ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗିନିର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। କେତେକ ଲାଇବେରିଆ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାସମାନେ ଲାଇବେରିଆରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବାସୀ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ରାଜ୍ୟ
स्थापन कौन देख पाने दक्षिण भारत डच माने प्रतिष्ठा करथिबा केप कॉलोनी को 19 शताब्दी प्रथम भाग में इंग्लैंड अधिकार करता। इंग्लैंड तो केवे अधिकार करता देख आगे बोयर भाव देख बोयर भाव परिचित प्रवासी डच अधिवासी माने उत्तर दिग को चलीगले देख क्यों जगार को किए चली जाते देख सेठार ऑरेंज स्वाधीन राज्य मनक सेठार ऑरेंज स्वाधीन राज्य और देखिए ट्रांसवाल नाम दुईटी राज्य स्थापन करते देख दुईटी राज्य किपर स्थापन कराला क्यों स्थापन कराला है कि 1950 मसीहा सुधा ये दुईटी राज्य को देख बोयर माने शासन करते है कि 1950 मसीहा सुधा ये दुईटा राज्य को बोयर माने शासन करते देख किए ना ऑरेंज गोटे और ट्रांसवाल गोटे दुईटा को बोयर माने शासन करुले। तापर देख पिला माने दक्षिण आफ्रिकार श्वेतांग शासन कौन था देख दक्षिण आफ्रिका तो आम आलोचना करुचे बर्तमान आफ्रिका तो आलोचना ही करुचे 1870 मसीह सेसिल रोड्स नामक जड़े इंग्रज अर्थनैतिक व्यक्ति मनक अर्थनैतिक व्यक्ति दक्षिण आफ्रिकार हीरा और सुना खनन करी अत्यंत धनी हो गले। एक आफ्रिकीय उपनिवेश को निज नाम अनुसार राडेसिया रखिले देख राडेसिया कहले कौन बुझ देखिपे लिख इंग्रेज माने राडेसिया बेचुआल लैंड स्वाजिलैंड आ बसुतोलैंड अधिकार करते देख कौ जगह किए अधिकार करते यार अल्प दिन पर दक्षिण आफ्रिका यूनियन गठन है मनक दक्षिण आफ्रिका यूनियन दल गठन कला ए केप नाटाल ट्रांसवाल और ऑरेंज रिवर कॉलोनी अंतर्भुक्त होते बोयर एवं बोयर इंग्रेज और अन्य केतक यूरोपीय प्रवासी मानक नहीं दक्षिण आफ्रिका यूनियन संख्यालघु श्वेतांग द्वारा शासित है देख जो माने यूनियन गठन कराया किए शासित हो देखिपे ना शासन कला। परवर्ती समय दक्षिण आफ्रिका एक स्वाधीनता साधारणतंत्र राष्ट्र भाव में घोषित है दक्षिण आफ्रिका साधारणतंत्र राष्ट्र भाव में स्वाधीन राष्ट्र भाव में घोषित होगा। पूर्व आफ्रिका नियंत्रण कौन था देख मोजाम्बिकर एक अंश पोर्तुगाल द्वारा दखल होगा व्यतीत 1884 मसीहा पर्यंत पूर्व आफ्रिका कौन यूरोपीय राष्ट्र द्वारा अधिकृत न होई सही जर्मनीर कार्ल पीटर्स नामक जड़े व्यक्ति ये अंचल को जर्मनी सुरक्षा अधीन रखा स्थानीय शासकों को परिचित कले। फ्रांस और इंग्लैंड रे मध्य यही प्रकार शासन होता एक राजीनामा बल फ्रांस मनक एक राजीनामा बल फ्रांस माडागास्कर पाइला मनक पूर्व आफ्रिका को जर्मनी और इंग्लैंड मध्य भाग कर दिया किपर भाग कर दिया आलोचना करुचे है कि मांझीबार शासक पूर्व आफ्रिका तांकर संपत्ति बोली दाबी करिबारु देख प्रथम किए संपत्ति दाबी कला देखुचे उपकूल अंचल एक कॉरिडोर कले गली बाट एक दिगला मतलब सरू बाट दिगला यही कॉरिडोर उत्तरार्ध मनक कॉरिडोर उत्तरार्ध उत्तर भाग में इंग्रेज मान और दक्षिणार्ध जर्मनी माने उत्तर में इंग्रेज माने दक्षिण जर्मनी माने कर्तृत्व लाभ कले। परवर्ती समय यही अंचल को इंग्लैंड और जर्मनी द्वारा लगे इंग्लैंड और जर्मनी द्वारा अब अधिकृत करा भी जाइथिला देख अधिकृत करागला। 1890 मसीह एक राजीनामा द्वारा उगांडा को इंग्लैंड को देवाई निष्पत्ति निगला एवं ता बदले जर्मनी को हेलीगोल्ड मनक जर्मनी कौन दब जर्मनी दब उगांडा को इंग्लैंड दब आउ इंग्लैंड मध्य जर्मनी को हेलीगोल्ड दीदेव बोले आलोचना देला। 1886 मसीह उगांडा को इंग्रेज को सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र भाव घोषणा करागला देखो 1800 क्वेश्चन आसो केबे उगांडा को इंग्लैंड सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र भाव घोषणा करापर 1886 कांजीबार देख पिला माने कांजीबार एवं पेम्बा द्वीप उटू और नासालैंड उपरू जर्मनी ता दाबी प्रत्याहार कला है कि किंतु अभ्यंतरण अंचल मनक किंतु अभ्यंतरण भीतर अंचल से अंचल भीतर जगार ताठ अधिक अंचल अधिकात हो जाता। प्रथम विश्वयुद्ध जर्मनी हारिबा परे जर्मनी सहित अधिकृत पूर्व आफ्रिकार इंग्लैंड को दे दिगला यह मनक यह टांगो नायिका नाम कह जाए टांगो नायिका कहले कौन देख है कि इंग्रेज अधिकृत पूर्व आफ्रिका को केनिया नाम नामित कराला देख केनियाटा कौन क्वेश्चन आसो केनिया कहले कौन तुम कहीपर केनिया कहले कौन है कि जर्मन अधिकृत
देख रुआंडा उरुंडी बेल्जियम दिगला। देख बेल्जियम कौन कौन होता क्वेश्चन आस जर्मानी अधिकृत केउं अंचल बेल्जियम दि जाता रुआंडा उरुंडी बेल्जियम को दि जाता। इटाली उपनिवेश देख इटाली उपनिवेश किपर स्थापन कराइला। बर्तमान पढ़ुचे आफ्रिका कथा। इटालियन माने आफ्रिकार मरुभूमि अंचल अवस्थित देख सोमालीलैंड एवं आउ कौन देछि एरिट्रिया को अधिकार करथिले। आब्सिनिया ओ स्वाधीन राष्ट्र होता। यह इटाली तार सुरक्षा प्राप्त अंचल बोली दाबी कर आक्रमण करथिला। देख 1886 मसीह आब्सिनिया इटालीर दाबी को प्रत्याख्यान करथिला। मनक आब्सिनिया इटाली दाबी को प्रत्याख्यान करी इटालीय सैन्य मानक एक युद्ध परास्त करथिला। प्रत्याख्यान करी इटालीय सैन्य मानक एक युद्ध परास्त करथिला। फल इटाली तार दाबी सैन्य मानक एठार प्रत्याहार कर इटाली हारिकी पलैला। इटाली सक्षम हो पारि नाला उद्यम करता। देख ये पे इटाली उद्यम करता कि सक्षम हो पारि नाला हारिकी दल सैन्य मान सहित फेरी जाता। तापर अच्छी कौनटा ना फ्रांस देख पे फ्रांस ट्यूनिसिया देख लो केमती आफ्रिकार उत्तर उपकूल अवस्थित आल्जेरिया। देख आल्जेरिया केउंटी अवस्थित क्वेश्चन आसो आफ्रिकार उत्तर उपकूल अवस्थित आल्जेरिया फ्रांस समस्त उपनिवेश मध्य सबुठारु अधिक लाभजनक था। मनक सबुठारु अधिक लाभजनक ए जगह था। यह फरासी उत्पादित सामग्री विशाल बजार सृष्टि करता। आल्जेरिया पूर्व देख पे आल्जेरिया पूर्व कौन कह आल्जेरिया पूर्व अवस्थित ट्यूनिसिया उपर फ्रांस इंग्लैंड और इटाली लोभ था। 1878 मसीह एक राजीनामा अनुसार इंग्लैंड साइप्रस द्वीप को अधिकार कला और तार बदल फ्रांस को ट्यूनिसिया स्वच्छंद भाव प्रभाव विस्तार करने सुजोग प्रदान कला। परवर्ती समय देख पे परवर्ती समय ट्यूनिसिया फ्रांस दखलभुक्त होता है कि। तब देखिए मोरक्कोर स्थिति नियंत्रण कौन मोरक्को किपरि स्थिति नियंत्रित करिछि। देख पे देख जिब्राल्टर दक्षिण में और आफ्रिकार उत्तर उपकूल अवस्थित मोरक्को सेमानक अंचल बोली उभय फ्रांस और इटाली मध्य दाबी कले। या उभय फ्रांस इटाली कले सीटा आमर अंचल। किंतु 1900 मसीह फरासी मानकर मोरक्को अधिकार एवं फरासी माने मनक क्वेश्चन आसे केबे फरासी माने मोरक्को आविष्कार करते अधिकार करते 1900 मसीह एवं इटाली मानकर त्रिपोली तापर सिरोनाइना अधिकार को उभय देश ग्रहण कले। 1904 मसीह भलसे पे बुझ 1904 मसीह स्वाक्षरित एक राजीनामा अनुसार फ्रांस को मोरक्को दिगला। फ्रांस को मोरक्को दिगला केबे ना 1904 मसीह एवं इंग्लैंड को इजिप्ट दिगला। देख पे इंग्लैंड और फ्रांस इटालीर उत्तर आफ्रिका को भाग करने राजीनामा स्वाक्षर करने बेले जर्मनी अपेक्षा जर्मनी देख जर्मनी फ्रांस अधिकार को विरोध करे बोली धमक देला। फ्रांस अधिकार करिवो जर्मनी विरोध करे बोली धमक देता। फ्रांस मोरक्को अधिकार बदल में स्पेन टांजियर दिजाए बोली प्रतिश्रुति दिगला। कौन कौन कर देख फ्रांस को मोरक्को बदल में स्पेन टांजियर दिजाए बोली प्रतिश्रुति दि जाता। ये संक्रांत अनेक अंतर्जातीय संकट देखा जाता एवं युद्धर आशंका सृष्टि होता। तेरे शेष फरासी कोंगोर मनक 250,000 किलोमीटर अंचल जर्मनी को समर्पण करने फ्रांस राजी होता है कि। स्पेन मोरक्कोर एक छोटी अंश दिगला। मनक स्पेन को मोरक्कोर छोटी अंश दे दिगला। 1912 मसीह फ्रांस मोरक्को तार सुरक्षा प्राप्त देश बोली घोषणा करथिला। माने मोरक्कोटा फ्रांस सुरक्षा अधीन अच्छी बोली से घोषणा करथिला। तब देख विखंडित तुर्की राइट ये तुर्कीटा किपरि विखंडित होइछ हम आलोचना करुचे। देख तुर्की साम्राज्यर अधिकार त्रिपोल सिरोनाइका उपरे इटालीर दाब को यूरोपीय राष्ट्र माने समर्थन जनाइथिले। तेणु इटाली तुर्की मध्य युद्ध घोषणा करी से दुई राज्य को अधिकार कला और से अंचल को लिबिया नाम नामित है कि। देख इजिप्ट तुर्की मध्य मनक इजिप्ट तुर्की साम्राज्यर एक राज्य थिला एवं पासा नाम परिचित तुर्कीर सुल्तान प्रतिनिधि द्वारा शासित होता। फ्रांस इजिप्ट अधिकार करने आग्रही है। इजिप्ट गवर्नर मनक इस्माइल पासा सुएज कानाल खनन पर फ्रांस एक कंपानी को दायित्व
ଦେଇଥିଲା। 1869 ମସିହାରେ ଦେଖ 1869 ମସିହାରେ କେନାଲ ଖନନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ପଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେନାଲର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଂଶ ଧନ କ୍ରୟ କଲେ। ପାସାଙ୍ଗର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପାସାଙ୍ଗ ଏହି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଦି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ନୂତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ବସାଇ ଦିଆଗଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1882 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରି ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀ ଇଜିପ୍ଟ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଇଜିପ୍ଟ କିପରି ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀ ଆଲୋଚନା କରିବା କେବେ ନା 1882 ମସିହାରେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଇଜିପ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନେକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟର ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତୁର୍କୀର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କଲା। କାଳକ୍ରମେ 1922 ମସିହାରେ ମନେକ କାଳକ୍ରମେ 1922 ମସିହାରେ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ କାମରେ କେମିତି ନିଜେ ଫସିଗଲା ହେଲା କି। ବିଭାଜିତ ସୁଦାନ କିପରି ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ ମାହିଦି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ସୁଦାନ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା। ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ 1898 ମସିହାରେ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସୁଦାନକୁ ପୁନଃ ଅଧିକାର ପାଇଲା। ସୁଦାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ସୁଦାନର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପଶ୍ଚିମରେ ସୁଦାନ ଓ ସାହାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା କି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତାପରେ ଉପନିବେଶ ପରିଣାମ। ଉପନିବେଶ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦିଆଗଲା ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପରିଣାମ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦୁଇ ମହାଦେଶର ମନେକ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବା ତତୋଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଶାସିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ହେଲା କି। 1914 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଣଶିଳ୍ପାୟିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେକ ଶିଳ୍ପାୟିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନକୁ ଆସିଥିଲେ ମନେକ 1914 ମସିହାରେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 2/3 ଲୋକ ବିଦେଶ ଶାସନାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ଶୋଷଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଉପନିବେଶର ଦେଖ କେଉଁ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆଗେ କେଉଁ ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଦେଖିବା ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଉପନିବେଶବାଦ ଫଳରେ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ତଥା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଛି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଆଫ୍ରିକା ଉପନିବେଶ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା କି। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇ ବସିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଏପରି ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ବିଦେଶକୁ ଲୁଗା ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପନିବେଶ ହେବା ପରେ ଭାରତକୁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମନେକ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ କ'ଣ କଲା ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରିଣାମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ କଲେ। ଉପନିବେଶମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ନିରକ୍ଷର କରାଗଲା କେବଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ହିତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କୁହ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରିଣାମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତୃତୀୟତଃ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା କେତେକ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ କରାଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ୍ୟୁବାରେ କେବଳ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ପରିଣାମ। ଚତୁର୍ଥ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟଧିକ କର ଓ ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଶୋଷଣ କଲେ।
उत्तम जमीଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଲୁଟି ନେଲେ ଏବଂ ଫଳରେ ଉପନିବେଶ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲା କି? ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ମନେକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପଞ୍ଚମତଃ 5ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ, ପଞ୍ଚମରେ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ବା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଗଲା। ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋରା ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ବର୍ଣ୍ଣହିତ କ'ଣ ବିଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ନ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଲଗା ରହିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଜେକେ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏଇଟା ଯଦି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା କି? ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପାଇଁ ଦେଖିବା ସୁପରିଣାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ କୁପରିଣାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସୁପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉପନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କେତେକ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ହାସଲ ପାଇଁ ଉପନିବେଶବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଉପନିବେଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ, ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଥିଲା। ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଦେଇଛି ଡାକତାର ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟତାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା କି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପେଜ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ସୁପରିଣାମ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟର ଆମ ସୁପରିଣାମ କ'ଣ, ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମାତୃଦେଶ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ନୂତନ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ନିଜ ଦେଶର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିଲେ। ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରସାର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଘଟାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଉପନିବେଶବାଦୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। କ୍ରମେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରୂପ ନେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜିତ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ବିଜିତ ଦେଶ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉପନିବେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।